إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. ثم أما بعد، فإنا نستقبل أياما فاضلة وعشرا مباركة، هي خير الأيام وأفضلها وأجلها وأعظمها. شرف الله جل وعلا قدرها وعلى شأنها وعظم من مكانتها، فأقسم بها عز شأنه في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقد اختلف العلماء أي العشرين أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخر من شهر رمضان المبارك. والتحقيق في ذلك في قول جماعة من أهل العلم أن العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق، والعشر الليالي الأخر من شهر رمضان هي خير ليالي السنة على الإطلاق. وفي الليالي الأخيرة من شهر رمضان ليلة القدر خير الليالي. وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عرفة سيد الأيام وخيرها. عباد الله، إننا نستقبل موسما مباركا عظيما وميدانا للطاعة جسيما. ينبغي على المسلم أن يعظم أمره وأن يعلي شأنه وأن يحافظ عليه تمام المحافظة، وأن لا يجعل أيامه المباركات وساعاته الثمينات تمضي سدى أو تضيع هباء ويندم بعدئذ ولا ينفع الندم. عباد الله، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث الحث على العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وبين عظيم ثواب ذلك عند الله وعظيم أجر عنده سبحانه. ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقالوا نبينا عليه الصلاة والسلام: العمل الصالح عام مطلق يتناول جميع الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأنواع القربات، لا يخص من ذلك بنوع، بل يعتني العبد في هذه العشر المباركات بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله فرائض الله جل وعلا، وأعظم ذلكم الصلاة المكتوبة. ففي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومما تمتاز بهذه العشر المباركات أنها تجتمع فيها أمهات العبادات مما لا يتأتى في غيرها من الأيام، فيجتمع في هذه العشر المباركة الصلوات والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام والأضحية، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمهات من العبادات في غير هذه العشر المباركات. عباد الله، إن مما يجمل بالمسلم ويحسن به في هذه العشر المباركة أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، فالتبكير للمساجد والحرص على الإتيان إليها في وقت مبكر بسكينة ووقار، مع تلاوة لكلام الله وذكر له جل وعلا، وملازمة للاستغفار، وأداء للصلوات المفروضة في أوقاتها، وعناية بالصلاة الراتبة والصلاة المطلقة، وأن يكون ذاكرا لله معتنيا بحمده جل وعلا وتهليله وتكبيره. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث من ذلك في العشر الأول. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه الأيام العشر الصيام. جاء في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له والصيام عباد الله جنة يتقي به العبد سخط الله وعذابه ويتقي به الذنوب والآثام عباد الله. ومما يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات الصدقات بأنواعها وبذل الإحسان وصلة الأرحام والبر بأبوابه الواسعة. Mes frères en Allah, nous accueillons des jours d'un grand mérite, 10 jours qui sont bénis et qui font partie des meilleurs jours, ainsi que des plus nobles et des plus importants. J'entends par cela les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jalla a certes élevé le rang de ces jours et les a rendus nobles. Et ce qui prouve l'importance de ces jours est le fait qu'Allah ait juré par ces 10 jours. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit concernant l'explication de ce verset, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et les savants ont divergé quant à savoir quelle est la meilleure dizaine de jours. Est-ce les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah ou les 10 derniers jours du Ramadan? Et la parole la plus juste dans cela, selon l'avis de nombreux savants, est que les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Quant aux 10 dernières nuits du Ramadan, elles sont les meilleures nuits de l'année. Dans les 10 dernières nuits du Ramadan, il y a la nuit du destin, qui est la meilleure nuit. Et dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il y a le jour de Arafat, qui est le meilleur des jours. Mes frères en Allah, nous accueillons une période grandement sacrée et une occasion énorme pour adorer Allah Azza wa Jal. Le musulman se doit donc de considérer cette occasion comme il se doit, ainsi que de la préserver de la meilleure des façons, et qu'il ne fasse pas de ces jours bénis et ces heures précieuses un temps qui passe inutilement et sans profit, car il va certes regretter après cela, mais le regret n'est d'aucun profit. Mes frères en Allah, il est venu dans de nombreux récits prophétiques la recommandation de l'accomplissement des œuvres pieuses pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la grande récompense de cela auprès d'Allah. À titre d'exemple, il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari qu'Ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas une période durant laquelle l'œuvre pieuse est plus aimée auprès d'Allah que ces 10 jours. Il n'y a pas une période durant laquelle l'œuvre pieuse est plus aimée auprès d'Allah que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. » Alors les compagnons du prophète lui ont dit « Même pas le combat dans le sentier d'Allah, au messager d'Allah ?» Il répondit « Ni même le combat dans le sentier d'Allah. Exception faite à celui qui sortira avec sa propre personne et ses biens et ne reviendra ni avec l'un ni avec l'autre. » Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'œuvre pieuse dans le hadith est générale et regroupe toutes sortes d'actions pieuses et d'obéissance, sans limiter cela à une adoration particulière. Et la plus grande des choses avec laquelle se rapproche le serviteur de son Seigneur sont certes les actes obligatoires. Et à la tête de cela, il y a certes la prière obligatoire. Il a été rapporté dans le hadith divin où Allah dit « Mon serviteur ne s'est point rapproché de moi avec une chose plus aimée auprès de moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. » Et parmi les choses qui rendent ces 10 jours particuliers, il y a le fait qu'il s'y rassemble toutes les grandes adorations, ce qui n'est pas le cas des autres jours de l'année. On retrouve en effet dans ces 10 jours les prières, l'aumône, zakat, le jeûne, le pèlerinage à la maison sacrée et le sacrifice. Mes très chers frères, il est bon aux musulmans dans ces 10 jours qu'il montre du bien de sa propre personne à Allah, comme le fait de venir à l'avance à la mosquée pour la prière et de préserver les prières en son temps, au début de son temps, et de venir à l'avance à la mosquée pour la prière. Également le fait de lire le Coran et de le méditer, ou encore de multiplier la demande de pardon à Allah. Et aussi le fait de donner de l'importance au fait de dire Alhamdulillah, faire le rappel d'Allah et l'évocation d'Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah. Il est venu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit multiplier dans ces jours-ci le fait de dire La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Frères en Allah, parmi les œuvres pieuses à accomplir également pendant ces jours est le jeûne. Il est en effet venu dans le hadith rapporté par Abu Umama où il dit, j'ai dit au prophète d'Allah, informe-moi d'une action qui me fera rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, je te recommande le jeûne, car rien ne lui équivaut. Et le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se protège du châtiment d'Allah et de sa colère. Et il se protège également par le biais du jeûne des péchés. Frères en Allah, il est également légiféré aux musulmans durant ces 10 jours, le fait de faire l'aumône aux nécessiteux, aux pauvres, durant ces 10 jours, ainsi que d'entretenir les liens de parenté, et également le fait de faire le bien à travers ces portes diverses et variées.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله ولي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، ثم اعلموا رعاكم الله أن من الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنحر ضحيته في يوم النحر، اليوم العاشر من هذه الأيام، تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، فإن حجاج بيت الله الحرام يتقربون إلى الله في يوم النحر بنحر الهدايا، والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر وذبح الضحايا. عباد الله، وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. رواية فيها أمر بالإمساك، ورواية فيها النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر، والأمر الأصل فيه للوجوب، والنهي الأصل فيه للتحريم. ولهذا فإن من أراد أن يضحي فعليه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافر شيئا، وهذا حكم خاص لمن أراد أن يضحي. أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم فإنه لا يشملهم ذلكم الحكم. وقد قال العلماء في الحكمة من ذلك أن المضحي عندما شارك الحاج في بعض أعمال الحج أمره الله سبحانه بمشاركتهم في شيء من محظورات الإحرام، ليبقى المسلمون حجاجا وغير حجاج على صلة بالله، معظمين لشعائر الله، قائمين بطاعات الله، يرجون جميعهم رحمة الله ويخافون عذابه. والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، اعلموا أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج عباد الله فريضة على كل مسلم ومسلمة في حياته كلها وفي عمره جميعه مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ويجب عباد الله على من لم يؤدي هذه الفريضة أن يبادر إليها وأن يسارع لأدائها، فإنه لا يعلم ماذا يعرض له. Mes frères en Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que parmi les œuvres pieuses dont il incombe aux musulmans de donner de l'importance est le fait qu'ils se rapprochent d'Allah par le sacrifice lors du 10e jour de ce mois sacré. Les pèlerins à la Mecque se rapprochent d'Allah par le sacrifice du pèlerinage, et les musulmans dans les différents pays à travers le monde se rapprochent d'Allah par le sacrifice du Eid. Frères en Allah, il a été rapporté dans le livre authentique de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez la nouvelle lune du mois de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous a l'intention d'égorger, qu'il s'abstienne de prendre de ses cheveux et de ses ongles. Et la base, lorsqu'un ordre vient dans un texte religieux, il implique l'obligation. C'est pour cette raison qu'il est donc interdit à celui qui a l'intention d'égorger de prendre de ses cheveux ou de ses poils, ou de couper ses ongles ou de sa peau. Et les savants ont cité comme sagesse derrière cela, vu que la personne qui sacrifie pour l'Eid ressemble au pèlerin dans certains actes du pèlerinage, comme le fait d'égorger, de la même manière, Allah nous a ordonné de ressembler aux pèlerins dans certains actes qui lui sont interdits. Et cela afin que les musulmans, pèlerins soient-ils ou pas, aient un lien avec Allah et qu'ils glorifient les rites d'Allah, espérant sa miséricorde et craignant son châtiment. Et Allah dit selon le sens rapproché du verset: et quiconque glorifie les rites d'Allah, cela fait certes partie de la crainte des cœurs. Mes chers frères, sachez que le pèlerinage est une obligation parmi les obligations de l'islam et un pilier parmi les piliers de la religion. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 piliers: l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Et le pèlerinage est une obligation à accomplir pour chaque musulman et musulmane, au moins une fois dans la vie. Et ce qui est accompli en plus de cela est un pèlerinage surérogatoire,
comme il a été rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit le pèlerinage c'est une seule fois, le pèlerinage c'est une seule fois, et ce qui est accompli en plus de cela est donc surérogatoire. Il est donc impératif à celui qui n'a point accompli cette obligation qu'il accourt vers cela et qu'il s'empresse de l'accomplir, car la personne ne sait pas ce qui peut lui arriver, car la personne ne sait pas ce qui peut lui arriver par la suite comme empêchement. وصلوا وسلموا ورعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل قول سديد وعمل رشيد اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك اللهم من خير ما تعلم ونعوذ بك اللهم من شر ما تعلم ونستغفرك اللهم من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب واكتب اللهم الصحة والعافية والغنيمة والأجر لحجاج بيت الله الحرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله